আরে মনসি তুমি হে ভগবান আরে মনে মনে হজতিলি যাহাকু পয়সে দেলু তাকু रुद्र तमे एठी कोन करछ हां आधा सरबले मो पछरे पड़ी जाउछ देख रुद्र तमको मो सफा सफा कहि दउछि तमे मन खोली की कान खोली की सुनी र कहला आ आखी पुरी की देखि ना देख एई देख मो हातरे संखा आ एई देखि पारिस ना मो मथरे सिंदूर मो का को भल पा कोई बा हे सारी छी आ का घर रा बहु हे सारी छी एबिति मो पछरे आसीबा जमर भी छाडी दियो एबे आ से कुआरी छ हे की मु नाही का घर रा बहु हे सारी छी आ कार पत्नी हे सारी छी मो सासु घर लोक जानिबा आगरु तमे एठी चली जाओ नहले तम अवस्था एमिति हेबो जी जमर भी भाभी परिबनी सेति पे कहछि मो सासु घर लोक जानिबा आगरु एठी तमे जाई पा रहला আরে কোন সব কৌচল মো তো কথা মুন্ডে পছি तम मुंडरे केमिति पसिबो तम मुंडरे त खाली गोबर भर्ती তোমার নিহাতি দরকার বাস গোটিয়ে থর তু মতে গুড়ি কর তু মতে গালি কর হেলে মতে প্রেম কর বাস গোটিয়ে থর কଣ কইলু আরে তু অভিনয় করুছু আরে মু জানিছি তু মতে ভালো পাও আর সেতিপাই পুরা মথারে ওড়নি আর সিঁদুর দে মো ঘরকু পড়ি এস মানসী তুমি ভাঙ্গ খাও ছি হ্যাঁ আরে সুন্দরী ঝিও মানে ভাঙ্গ খাও আচ্ছা কইল এইটা কাহা ঘর কইল এইটা হচ্ছে মো শাশু ঘর আরে হ্যাঁ আরে মু বি তো সেইয়া কହୁছি এইটা হচ্ছে তোমার শাশু ঘর আর মু হচ্ছে তোমার বড় ছি আরে कौन है सतरे पागल सतरे जमर भी रही जाए मो रास्ता में चले বাঘ গুম্পাকু বসি আসি তু বিনা অনুমতিরে এঠু চলে যাবু এই প্রশ্নটা মু তোতে পচারুছি বুঝলু এইটা হচ্ছে ও মার ঘর মানে ভ ঘর এইটা হচ্ছে ভদ্রকালীন এরিয়া ଆଉ ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ବସି ଆସି ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ହେ ବୋଉ ଆରେ ବୋଉ କୋଉଠି ଅଛୁ ଦେଖିବୁ ତୋ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛି ମୋର ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ତୋ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛି अरे कौन है रे तो जोरे पार्टी को चीज देख ତୋ ଘରକୁ କିଏ ଆସି ଦେଖ अरे जगड़ी क्या ताको कोन चिंचु कि रे आ ताते डग डग हे चाइछु अरे सुंदर झिଅମାନଙ୍କୁ କିଏ ନ ଚିହ୍ନେ ହେ ଅନାନି ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ପାଏ ଆରେ ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ରାତି ସେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଥିଲା ଜାଣିଛୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ମାନସୀ ए जगड़ी क्या सेते बेले जेल हाजतरे थिलु ना सेते बेले सपना देखुथिलु एटा तो सामने छिड़ा हिची ପରା ଦେଖୁଛୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ମୋତେ मुंडा हेछि छेना गुड़ गछि अरे जगड़ी क्या से आउ से हे कि नाही କ'ଣ ହେଇଛି से आउ कार ही सरछि ମୋର ହୋଇସାରିଛି तो मुंडा रही सरछि अरे जगड़ी क्या से होछि मानसर माइब सी ये मनसକୁ ବାହା ହେଇଗଲା पूरा सटा ए बी सी डी ई एफ जी अच्छी छी 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 रे नोनी छी 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 रे नोनी छी रे छी ধনকে দেখলু তুই ননে সিনেমাকে চিনলু নাই মানসকে চিনলু সুরাকে চিনলু হেরোদরকে চিনলু নাই হ্যাঁ হ্যাঁ বউ সিন্দুর পিন্দেছি মানস ভগবান
ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଛି 1200 କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉଠି ହେଇନି ନା ତାହେଲେ ମାନସର ମାଇପ ହେଲା କେମିତି ପୁଅର କେତେ ହେବ ଏ ଅନାନି ଚଉଠିଟା ମୁଁ କରିବି ସତରେ ଦେଖୁଛି ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ପାଗଳ ଆଉ ପାଗଳିନୀ ଏଇ ପାଗଳିନୀ ମୋ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲି ନା ଜମାର ବି ମୁଁ ବି ପାଗଳିନୀ ହେଇଯିବି ଯାଏ ମୋ ରାସ୍ତାରେ साली हाराम यदि माइकिया थोड़ा भद्रकाली सामने छिड़ाई तू भद्रकाली को जवाब दबू तू जानिनु मुखे चंडी पाठ शिखिली चंडी पूजा मु करिनी এই গাঁ দণ্ডরে চণ্ড ভরি বুলুছি বলি সমস্ত ডাকতি মতে চণ্ডাল ଆଉ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ାଇ ତାକୁ ଜବାବ ଦଉଛୁ ହେବ ଯଦି ଏଠୁ ମାନସୀ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ରୁଦ୍ର ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଯା ରେ ଏ ମୋ ଧନଟା ଏ ରୁଦ୍ର ହଇରେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଛତ୍ର ଖାଇ କଣ ହେଲା ତତେ କଣ କହିଲେ ଶୁଭାଗଲାନି କି ବୁଝିଲୁ ତୁ ଯଦି ଏଠି ରହିବୁ ନା ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବି ଏଠି ରହିବ ଆଉ ତୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଚାଲିଯିବୁ ନା ତାହେଲେ ତୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ପୁଅ ବି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତାହା କେବେ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି ଏଇଠି ମୁଁ ରହିବିନି ଏ ଯାଏ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି କେମିତି ମୋତେ ରଖିବା ଦେଖୁଛି ହଟା ଶ୍ରବଣ କି ଖଟା ଏ ବୋଉ କଣ କହୁଛୁ ତୋ କଥା ଗୁଡାକୁ ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା ତୋ କଥା ଶୁଣି ଜଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ରାମାୟଣର ଶୂର୍ପଣଖି ତୁ ଠିକ ସେମିତି ଅଛୁ ରେ ଜଗଣି ଖିଆ ମୁଁ ତ ମାଟିରେ ଆଉ କେମିତି କହୁଛୁ ବା ରାମାୟଣ ଶୂର୍ପଣଖି ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ତୁ ମଦ ପିକି ଅଛି ଟିକେ ମାରିଦେଇଛି ସେଦିନ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝାଉଟା ପରେ ଝାଉଟା ମାରି ମୋତେ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ଏଇ ହରାମିକୁ ଖେଳି ଖେଳି ଆଜି ମୁଁ ଖେଳିବି ଯାଉଛି ବାସର ସେଜ ସଜେଇବି ତାକୁ ଭସାଣି ଘସାଣି ହେଇକି ଆସିବି ଆରେ ରୁଦ୍ର ତ ମମି ଅଛି ନା ରେ କାଇଁ ତୁ ଟେନସନ ନଉଛୁ ଯା ତୁ ଘରକୁ ଯା ହେ ଅନାନି ଖଟ ପକେଇବି तो कानरे कौन कंठा मारा है कंठा मारा है चल बेसी किछि आउ देखे हो ना चल घर भीतर को ना कहली पर जमर भी जीविनी मु कौन हैला मो मुह पर जवाब दउछु अलक्षणी छतर खाई मनुष्य चरणी चल घर भीतर को कहली पर जीव जमर भी जीविनी कौन हैला जीवनो